Le culte de jeudi saint 22h de la semaine sainte pascale est un culte instauré et vénéré par le prophète fondateur Samuel Beleu Joseph Oshofa et qui possède une particularité extrême dont le lavement des pieds ainsi que la prise de communion. Les fidèles ainsi que les dirigeants de la paroisse, dont de Dieu d'Égocentre, sacrifient donc à la tradition. Jésus Christ en tout. Ria
là parce azan de bo vitre to ki azan lo na we na te to a ofia sa me to don mi u la we wa mo ba ti to tu kura ne lo me mi a to veve to wa do mi to me mo we e so tu kura na mi do ni e ye ne nu kan kan to mi go ye to gbe mi to yan to egbe so ye do mi ma na gboje ide ba si na we do e no to so ye ba na to ahun mi gan ye me to mo wa na mi to wa do mi to me le o ri to ni fraja e dina mi e a to nu sa kwa ina mi o mi o to nto bu sto na mi agba to nto to e dina mi je jijo na me to e je Abraham to e je Mose to e wa ko me ko so kan ni mo pe nu de mi so lo e ho to me je re ga to da ho azengbe to me ko ko nyu e ara mi di alo mi to so nya to me podo danu wa po me podo ajama me podo atepo me podo afunpo me mi ko wa to gbe anke mi wa yan to gbe de ba blo anke mi di oku no so mi to blo anke mi di ko bia no so mi to blo wan yi kondo po bio ku ezo ma to nu po apostolo re ko o je pe de me o zando di mi na so basi di abasi do wan yi gbe pli nu po wa ran mendozo he wa kaka we mo ogigo to la e ya we mo ko wa ko do agun lo me bibi ni bi o to gun to me wa se so gun lo do agara mi aya ke mi to go fla se ya se de di Yesu Kristo tu Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Oshofa. Ara jete to agba di kun to gbe sanji di je kun fi fa ekun to agba di to azan to we do la to kun gboro di ospa osun na lo chimba ara do aga so ku de kan gboro so to lo kan je agba podo le e se to zun gboro na lita ini e ke to agbo to na so di do ko gudu han ta shishi ton po lo ko ji to wa hinu ni na wa han se ba ko se ba ton po na so hen to po wa nungba han le ko na je klo to nu ko to akotre ko no se Iwanu kotu eto jira gan wo eto me na do flitu klahe aje do miji mi ula utu wa ye je ti do we peji na ni do de mi so kan ni mo gbenu wa bi o we yoyo logbe Jesu Kristi Nazareti to e jo yin do mi to na mi to saire o hiya he di yin do to ma so gbe ma pe gan ton o me ho sunu yanu yo poto ke na so bo yi pa si sai me lo e ma na ki alo e Kristi wa le blambo jona o hu won lo gbigbo wiwe ton hu lo ero wa juro ye Kristi lo po kan soso Jehovah de jate do mi me o hu lo ina do wa juro tu ina do senwe na do yo fi do ton na mi to pipo tu glahe aje do ta mi to me Jesu Kristi adike ido fome do mi jiblo Tomi ato bi veran we do ya jiji to we o fon so ku to epo ni hedidi owa la ngun lo ni hedidi owa we to mi ton lenu ti de pepe free mi to la ti te to ja gan we to me ya jiji to we o free to epo ni yan ya je wa na ye ni he tun do te wa na ye ni he ni pe ko na ro ko mi ton le wa lo na ma do gan mi ton le to mi to gbe na zon to we Jesu ton utu mi pio adogbo yi seton li sisien kuron bi gba oton hedu to ti to ayi won ton ji podo yo bi pega ni bio yi se mi ton le nu e ko yo di ho to pesa mi ton mele bo enele ko le zon mambo to mi pele agban ele kwa ko yi re mi bebe na we zonson o ta mi ton le ga mi ko yi gbe bo me odo to we to pesa mi ton me to gbewonu mi ton kaka je ku wenu adike mi gbewe da yi blo na o so mi do David agrikabo Jesu ton
O vie ma setan ma gan pintan. E koti son papa chofa hwe nou do. O hiya hele do nanon yin bibasi dan na gunsan o non ton sin vi. De yon do Christi kubo fone mi. Bo yon do yen mi lo su no aigbaji kaka boku. Emi na wa ete fonson ku na tin emi. Azante we pe na we, azante we pe na mi. Inya se Pasqua jua ilo. Azande we Israeli vile we no duo we ne. Na we na joe we so lo faro ton me. Ene ho me huna e we no du we ta zane gbebo no jaya. To we du ene le kanlin we du no san avo. To kweji bronto avo san. Avo sin se ne nyina do fon bo we te ba yi. Eto nu kon yi, eto yi. Kweji, ogbo di mil, nyimbu di mil, papa di mil. Ye twene le rugancho, nyina do ma waite, e ma do alote. We je wa to pin kondo, no yi nyina do na do di alote, e do waite, eto nu kon yi dogo. We mi u yewe no etinto so wa ile. Abi me jo la so de bo zedo, mi lawen dagbe bo do ho jiwe ton. Mais sous to yewe no we kan to le me e no sota me ne de bono waite bono huye ko ingbe de mi ma so tin bo se ho de bo yin ho jiwe o ton ba a o ve e jo lo su wa pon e di aholu susu ton we ye hu aholu enele e de yewe no le ton ye huye wo su pa ma gbe de emi to yewe no le se do e to huye mi lo su na gbo bo ma gbe bo na waite bo na gbo bo wa yin ye mu emi lo su pa we na waite e na yi emi ewa lo mi ma yi mi ma na jenu kan na owe de hiana mi no we tintan lo na fo kiklo ho we nu gbon we Jesu ma wa bo adiyo o sende pepe egben kan yoyo do ho nu we Jesu sin to gbo le gbon we kono ba si afo kiklo we sin agunso no to sin vide tin we ojire le wa we mo no ba si we de po ehwe nu po so ende go we zo mi na mi okulo so okiye to osu ma le tonji Abraham he intogbo mi me po ton we to ho eton sa we yozo da ho de wure we de mi we tin atin sa bo yi bo ino we to fren we ju we ye we ju na eva so don po gomola po podo ya jiji Christian po emi to fifin tu egbe bigbo we na jiwe modo nise oho gbeton na bi okwe tu egbe idi ange ni le so ahi ya Abraham do yina so ahi ya we tu egbe do nise Abraham do na me de me ton le do ye ni yi osin pe vide wa na ye ni klo afo we mi no mo me mi tun ayonu lewe pe do no kinu ete e no ba yi ye no klo afo bono klo to bono de ma we le se we pe do se po ji we yewe yesu pa ako klo ta bo klo afo bo klo agbasa le po na do se po ta vlo na do se po agba wi we Kristo na do si oho okru no ton na so bi ye me to sa me do ni se we mi jura ba yi na do se po agba wi we lo alenu de we Jesus na o shofa bodo mi no ba si to kweme we ye we no da ho le ba ito so ye ma ba ina ye de ye ba ito yin Kristi ton me o jere lo so ye we no le na so ba ito chenchen mi ton iya clan de we bo se po agbasa lo bo se po agba wiwe lo bo hu agbasa so ye me bo se gbigbojo anadu abia manadu me de Jean Jonadu Joseph Jonadu wa Emen de papa dosu Jonadu wa emen de mama aguntan Jonadu wa me de na du bo do awutu po me de ran so du e te na gokwe to kwego na ye nyu ale lobo han le logo gligli utu nya ma han na gun so no tongo nyi so ajo me de so to di rodo ne so to fide la lowe honu gbolo mi mo jiro na sedin wendo ete mi ma jiro sen jo lo ponu akan lo nya dan pe vide gbomi me na ya dusi me na ya miyan menu ando di Jesu Kristi emi to ki hodo lo ewura wu to direte kon to me bo du akon pipa bo du to fure konji mo edo nu eye wa na mi na wa na mi nya maka du ya lo menu ya do di osofa do di ya osofa mi setan da lo ton nu gbo mi na do e ma mo gbe agun we ton de pepe bodu o ye ka do mi bi agun we bo nya dugbe ebu awon na sofa ebu awon na Jesu wa
be me so gan kwedo satingo ne ron wuto lo e don kwedo satingo ma ajoto braka ele e wa do me mo ko don braka ye ni kwedo satingo e wa ku godo e wa je ti dinji e ta mi o gba moto dindin ye dindin ye gbe avividi do mo nko ni so go wa e yi gbidigbidi oho Ogaloko nado yiba silo basi Jehova. Ijo nyirando she na me. Nyirando agunlotan Jesu Jona. Kristi klan mi zun wiwe. Klan agunlozun wiwe. Ogaloko Jehova. Angeli e basi ale lopo popo shofapo. Ebasipo agba osipo ebasipo bada jose lepo nyansunu lepo negboho to da hosoton lepo emera miu legbo gbedide negboho to ton daliwe Jehova ya zono wata lo mi ton me mi jona du agbasa mi ton po ohun lopo Jehova Adike yin oku na mi blo. Adike yin azon na mi blo. Nwe kokuto mi mele we na mi na duegele yi ni pagigo na we. Jésus-Christ, Michel Wiwe, Joël Yirono, Beto Tole Dubonu Hewi, on a gagné bio yeme, when he bio yeme, he only bio yeme, only bio yeme, Sisan jawu daho dewe Jesu Kristi sin ya ke jibo miu he wule bo so hwanle bo ji ado tamiton bo ku bo so fona mi o flin lowe si ansan pe to egbeke bo mi to bi ba to agbegbe le poji eyin do me de pepe sin ho to ho me na mi ko di do to gbetagbede gbon lo ye ni jokodo bo so we ke gbe iton le di de Jesu Kristi do o to e Jona e ye ma nu e wa ete na yo suna ni Jona e do mo bo na e vojo bo bi o e me Sincère lorsque c'est vivre bobo flinsi azan Jésus Christ ton de wa kudo tabrito me sin flinsi azan di we mito anano klando wiwe bo nyodo Jésus Christ to esin ohun
ya e jiro tato me si ho vivelo nu be aja don adona no clan do we dona yura ton mi no so hia to jogbe no sinu kan na do agbasa lo ko do hun Christian ko nínú mende Christian indona no na do agbasa Christian we ndo no yin to kla to gbezen to mele ho gbolo abi indo mede pe ko do we gbe ho de na te pon bo de ne le po so ai to me bo na no beji ko do ai ha wiwe iro me na he osokunu to no je me na do ai ha we me do ni wiwe ai ha wiwe me lo na he osokunu to loji mais moi quand on est no do agbasa Christian mais ma do clode pepe to ai ha to me we do nu ven me de tonde ma to ai ha to me martina hengle me ne le so gan no te to agbasa Christian kon na do ko hun lopo we na e ka do he eno nya le na me we na enu ai gbaji kaka je wa do teme na me fonson ko no tin na ni do meton. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Shofa.